Kapernaum. Panjangnya Danau Galilea. Cek. Jadi nanti beberapa menit kita bakalan nanti melewati seperti jembatan kecil. Nah, dari jembatan kecil itulah sumber air masuknya di dalam sungai Yordan. Pemandangan Danau Galilea ya Mama. Cik. Ini jembatan yang di kanan kiri ini adalah Sungai Yordan. Saya lihat kanan kiri. Ini mangga nih. Kami menuju Sungai Yordan dengan tempat pembuatan wine di Golan. Kami sudah pulang dari Kapernaum dengan Danau Galilea. Tadi pembatasan Danau Galilea di sini. Dengan jembatan di belakang sana tadi itu air masuk dari Sungai Yordan dengan Galilea. Slowly, the erosion of the stone, right? The water, right? The cold.
slowly this will become Small dust, particle. and also dust come from the dead. And sink slowly the bug comes soil. So slowly with a lot of work we can start in agriculture. Dari arah sini masih kelihatan Danau Galilea, היא ארוכה. di mana Simon Petrus tadi. מה? רק בשביל היין. רק יין. יין. רק בשביל היין. זה מה שהם רוצים. לא רצו קייקים, רצו יין. שזה הם שילמו, שזה הם עושים. שבוע שעבר הייתם בקייקים, לא? כן, שבוע שעבר היינו קייקים. כל הקבוצות היו קייקים. לא הלכתם לחצרית? לא היינו בקצרים, הם לא רצו. אבל לא... אין מים כאלה. אין מים? אין מים. אני הייתי בסירה, אני הלכתי חצי מהדרך. זה גשם. אין גשם, אין מים, יבש, יבש, יבש. השנה היה יבש בצפון. נורא, נורא, ממש עצוב. No water in Israel, so no. So the Jordan levels, lots of, not so much water. Dan juga di utara itu sebenarnya sumber air juga itu sangat kurang, di mana Sungai Yordan juga sumber airnya itu sangat pendek, jadi sungainya itu sangat dangkal, jadi tidak terlalu jauh dengan yang ada di Rafah. איזה יער יפה, אה? אחד המקומות הכי יפים לזה. אבל בחורף יותר טוב. ברור שבחור. לא היה הכל ירוק. עושים גואב, פרנס, enough water. Between alone, it's a name in Hebrew, alone, alone, it's the name of Jadi kanan kiri kita itu adalah hutan dan nggak terlalu banyak vegetasinya. Yang paling banyak vegetasinya adalah nama pohonnya Alon Elan. Alon Elan. Alone. Alone. Is it tree? Alon Elan. Because very difficult to make agriculture. Most of the agriculture is grow. Gedi. Bahasa sapunya gedi. brown sound. Nah, jadi karena susah untuk melakukan budidaya pertanian di sini, maka kebanyakan di sini hanya mengembalakan atau berternak sapi pedaging. Yang biasanya sapinya itu warna coklat. Itu sapi di sebelah sana. Ada banyak sapi. קצינים אין פה. נראה לי. של הצבא וזה. צבא, כן. מה בחוץ? כמה? 5 לנו בחוץ. נחכה הערב, יהיה 50. זה יצא חם.
המוניות הישנות של שנות ה-70, היית עולה את העלייה הזאת, ואיפשהו בדרך המנוע היה מתפוצץ, היה חמור. No era torpo, no era club. Tempat air minum sapi dong di sini ada. לעלות לרמת הגולן, זה היה משימה, גם חם. Dari Dimona sampai Di bisa Galilea. lihat di belakang samping kanan itu seperti ada pemukiman. Nah, Many villages. tengok namanya Yehudia. Jadi Yehudia. Indonesia itu pakai Jewish itu Yahudi karena dulu ini kan dikuasai oleh orang Arab. Dan dulu walaupun orang Arab itu menguasai tempat ini, tapi ada beberapa pemukiman orang Yahudi dan mereka menyebut Jewish itu Yahudia. Makanya kita orang Indonesia menyebut Jewish itu Yahudi karena Islam itu luan ada di negara kita orang Arab. Kalau Yahudi di Indonesia. Golan Heights, we see many villages. Itu adalah tempat mungkin Yehuda. Yahudi itu yang sebutan Indonesia. When we ask about this, find synagogues all of them. So it was a huge settlement. Start dari Dimona sampai Galilea itu lahan pertanian itu sangat luas dari ujung sampai ujung, lebar ribuan hektar. Pokoknya sangat luas sekali, ada di video YouTube. Dan oleh sebab itu waktu arkeolog itu menggali tempat ini, mengekskavasi tempat ini, mereka banyak menemukan di mana-mana itu banyak peninggalan bangunan-bangunan mirip seperti sinagog. Karena sinagog itu sudah ada bahkan dari misalnya dari abad ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-6, dan setelah ke-6 semuanya tidak dapat lagi karena saat itulah mulai negara-negara atau kerajaan-kerajaan Islam menguasai tempat ini. Ini mirip-mirip ke sabu ini. Kayak oke. Where you see cattle, you see the tree that the leaves start from Apa-apa. high of the cow. Itu ada tanaman apa kok yang disebut tadi? You see, nobody cut it. The cattle go under and eat the leaves. So you see the tree shaped like somebody cut it. You see, it's the long tree. You see the alone is the high of the cattle. The cow. So it's not pruning because people not No, pruning the cattle come in immediately. Jadi lihat pohon-pohon di sebelah kiri, kanan. Kenapa kok daunnya lebat di atas dan kemudian daun-daun di kirinya itu seperti bersih, seperti di pruning. Ternyata dia bilang itu pruning dilakukan secara alami. Jadi waktu mereka mengembalakan sapi, jadi sapi yang makan-makan ranting-ranting daun-daun bagian bawah. Jadi mereka nggak perlu mengeluarkan biaya untuk pruning karena sapinya yang melakukan pruning. Amat magis. Kastrin. Masuk di kastrin. It's like because you have the fence, you have the net. See the fence? You have fence. It's really open area. This is free working. Yes,
Yeah, it's free, yes. It's like kind of free. That's the reason it's good place for fattening. Many food only need to support the body. So the crossbreeding Holstein and Israeli cattle is Here, most of the cattle come. the kind of cattle here, and then crossbreeding with Holstein, that we see Israel can produce Israel cow can produce 12,000. Sawitan. No, I'm not talking about the meat. Berarti sini daerah No, sawitan. I mean they crossbreeding the German Holstein with Yes, local. yes. The new one with the white one with the black one. And get survive here. Because in class they only they cross the local cattle. I never see the local cow because in Araba all is white and black. Okay, we reach to Katsarin. Oke, kita masuk ke Katsarin, ke industri winery. Speak. Cari. Okay, Katsarin. Jangan ada yang membawa barang-barangnya ke bawah. Bawa barang yang seperlunya aja. יש לי פה שעה וחצי. Jangan bawa lagi ke remputas tas, weh. Hey, bapak tua. Pembuatan wine di sini. Iya. Jangan bikin lucu. Oleh-oleh wine banyak. Kau banyak mana beli sudah wine dari sini. Ini Inadina ada koro. Ini Inadina, lihat. Lihat dia pembagaya dong. Lihat dia po action dong. Mati. Oh, bau mawarnya guys. Waduh. Sini. Ini mawar putih loh. Ini anggur. Rekam sini. Oh, pinggir mabuk. Permisi dah. Yang ada bunga mawar Yona sih. Ada tapi dia sebelahan sana. Bunga mawar gini kok? Ini mawar nih. Oh, siap bisa. Udah biasa sah. Aman gila juga. Anggur. Tersini Yan, sila dulu. Kelihatan tidak Den?
Iya, so kelihatan memang bawa wine. Tira foto. Tira foto. Mari saya pakai itu lah. Cocok tidak saya pakai itu. Cocok. Cocok itu yang ini. Mesti itu ada kamar begitu sah. Ay, testa tutup nah. Coba Reban. Harga. Cocok tidak? Saya dipakai buka-buka sama foto sama. Cocok tidak? Pembuatan wine di sini. Cocok tidak ini, Bang? Cocok. Gigi. Ini semua sudah ada konten kreatif. Guys, sudah. Om Primo, guys sudah. Ibu Primo, guys sudah. 1, 2, 3. Jauh koma 5. Atau 4,7. Karipin. 1, 2, 3. Bagus. Hah? Oh. Oke. Satu lagi. Satu lagi gimana? Oh, belum turun dia pengangkat. Belum turun. So Valentine's Winery has been making wines now for quite some time, since 1983. That was the first year of production. Jadi pertama kali Golan ini memproduksi wine itu sekitar tahun 1993. It's a private company, but it's a cooperative which is owned by a group of 8 communities in the Golan, 8 kibbutzes and moshavs together. Jadi ini sebenarnya memang swasta, tapi juga didukung oleh 8 komunitas, baik kibbutz maupun moshab. The owners are also the grape growers, and the growing region is here locally in the Golan Heights. Pemiliknya juga itu adalah petani usaha bisnis anggur. It's, as you study agriculture, yes, so you know it's very important the conditions where the grapes are grown. You can grow grapes anywhere, but you won't necessarily get good quality grapes. Jadi kalian juga belajar pertanian, memang kalian bisa memang bagaimana anggur, tapi masih kalian menggunakan This region is actually ideal for growing wine grapes. We have a good combination of weather, soil, and topography. Jadi tempat ini salah satu tempat yang paling tepat untuk menanam anggur, dibantu dengan cuacanya dan kemudian topografi. So in the summertime it's hot, warm, dry summers, not like in the Arava, but it's warm and dry here, and that's for the ripening of the grape. And we have cooler winters. Jadi kemudian di sini ada sedikit hangat dan juga kering, sama juga di Arafat, tapi tidak terlalu panas seperti di Arafat, tapi di musim dingin di sini lebih dingin. If it's not cold enough in the wintertime, we don't get the dormant period. Jadi karena posisi ini seperti apa, kalau dingin tidak anggur, maka ya bisa menjaga dormansi dan bisa beristirahat. The soil here in the Golan is volcanic soil, so it's Video ini yang mati-mati dong minum anggur. Bukan mati, urusan
Jadi kemudian dia ini adalah oleh sebab itu sangat kaya mineral. Look at this map here. This is the north of Israel. This here is the Kinneret, so that would be like here. This. Up here is Mount Hermon, the highest part of the country. The Jordan River, the Golan Heights, and the Galil Mountains. This is the Kinneret. Okay, so this map is only this section. That's this whole map. Kinneret, yeah, it's the same. Like this is all of Israel. This is only this part. Oke, ini peta kecil Israel. Jadi ini adalah Kinneret atau Danau Galilea. Ini dan di sini Hermon. ini Gunung Hermon dan posisi kita di sini. We're here now in Katzrin, the middle of the Golan more or less. The names across the map are our major vineyards. The bigger vineyards. Jadi inilah Tanah Golan dan kemudian semua area ini adalah bagian dari paling terbesarnya untuk pertanian. Okay, we have here the altitude above sea level in meters, and it's quite different from top to bottom. Here is quite low, it's only 400 meters above sea level, and up here it's almost 1,200 meters high. Nah, jadi agak sedikit di sini ketinggiannya itu sampai 1000-an meter di atas laut, kemudian di atas bawah lebih rendah, dan kemudian di atas paling bukit itu bisa sampai 1150 atas permukaan laut. So of course the conditions are very different. The grapes that we grow down here may be different to the grapes that grow up here. Jadi oleh sebab itu anggur yang ditanam di daerah sini bakalan berbeda dengan anggur yang ditanam di daerah sini. The thing is, it's not very far away. It's maybe just an hour's drive, and you get such a wide. Walaupun terasa kayak waktu kita berkendara itu hanya tidak jauh, hanya 1 jam kita berkendara. So because of all the different conditions that we have, we grow many varieties. We grow here 21 different types of grapes. Nah, oleh sebab kondisinya ini selalu, setiap kondisinya ini berbeda, maka mereka mempunyai banyak sekali varietas sampai 21 varietas. And we make about 50 different wines every year. Dan membuat 50 jenis wine setiap tahunnya. They come under 4 brand names. I'll show you them afterwards when we go into taste. Dan juga ada beberapa banyak brandnya juga. It's quite a large company. We produce about 5.5 to 6 million bottles of wine every year. 5.5 million. Jadi 5,5 juta botol mereka produksi setiap tahunnya. We sell a lot here in Israel. 75% is local marketing, and 25% goes to many countries. Nah, jadi dan pasar mereka itu sebagai pasar lokal, 75% itu jual untuk di Israel dan 25%-nya untuk negara-negara lain. At the moment, the vines are still waking up from the winter time. There, you can see they're quite big at the moment. Out there, you can see they grow very quickly. They can grow sometimes 1, 2, even 3 centimeters a day. Sometimes some of the vines. And the grapes will start to form later on in the summertime. It's maybe flowering now. And towards the end of summer, August, September, October, we will have the harvest. Nah, jadi anggur itu kan bakalan dipanas, diletakkan waktu ingin yang tinggi, dan kemudian waktu mulai akhir sedikit mulai panas, dia kemudian hidup lagi. Dan itu pertumbuhan cepat akan bisa 1 hari 1 sampai 2 meter di bawah. If you have any questions, I'll be happy to answer, and if not, we'll go out. Up to you. Kalau ada mau pertanyaan, Tadi mana anggur yang paling terkenal rekomendasi untuk kita nikmati di sini? varietas atau Jenis anggur. Yang premium, What kind of grape? yang premium, grapes atau wine-nya? wine, Which kind of wine? yang premium. What kind of wine? But we make many wines. We have red, white, dry, sweet, semi-dry. We have sparkling wine. We have dessert wine. We have many styles of wine. But varieties, some of them, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo, did you say? Someone said Tempranillo, no? Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewürze, many. The best-selling wine. The best-selling wine is a cheaper wine. It's a young wine. It's very light. It's a blended wine made from different grapes mixed together. It's called Mount Hermon. Nah, jadi wine yang paling laku itu adalah wine yang paling murah, di mana wine itu adalah wine yang murah ini, dan itu wine yang tidak terlalu berat. I think the idea is to have also, when you have a cheaper wine, to have a good quality. It can be light, it can be fruity, it doesn't have to be heavy and strong. It can be light, but if it's good quality, it will sell. Jadi dia bilang, jadi kualitas wine itu bukan harus wine itu harus keras, bukan wine yang ringan. Jadi nggak mesti. Okay? Bisa juga wine ringan itu punya kualitas yang bagus. Elon Hambasan.
kan pertumbuhannya itu tiap hari itu 1 sampai berapa detik. Dia punya ada treatment khusus. Punya antibody cepat sekali. Pembuatan wine. Nanti dari sini lanjut ke Sungai Yordan. Kami punya foto di kamu dari itu hari belum kirim. Cek nomor tuh. Saya cek kamu 679. Foto dari kesini dulu. Apa cek? Kau foto ke sini. Yang masih ada kan itu foto, yang foto dari headset. Toh? Mas. Sekarang masih lama. Kau nomor yang mana? Nomor Israel. Ini nomor Israel simpen satu nomor situ loh. Kau ambil grup situ, satu nomor ada di grup Farhan. Yang nama apa? Jeddah. Waktu kan dari lihat kita punya sepatu dong. Mabok setiap hari. Ini pembuatannya di sini. Oh itu buah kertas. Inilah rumah pembuatan wines. Wine. Apa? Wine. Wine, bukan wine. Ini. Sizes anywhere from 1,000 to very small ones in the front row. Jeddah sedikit. Dia punya aroma apa itu rasa memang. Dari apa-apa. Darah putih ini kan. Perempuan sebelah sana. Gigi sama ini. Oh.
Ayo. Boleh tuh, lanjut aja dulu. Boleh tuh, lanjut aja dulu. Lanjut aja dulu. Dari sini baru lanjut ke Sungai Yordan. Banyak perjalanan. Sinilah alat pembuatan wine. Nah, oleh sebab itulah wine yang disimpan dalam kopi ini lama akan juga lebih tinggi daripada wine yang disimpan di dalam barrel begini. Nah, coba lihat di bawah apa yang mereka sudah sekarang. Awas, HP, jangan taruh begitu. Orang sensitif. Nah, lihat dari paling sebelah kiri itu adalah untuk barrel yang penuh. Dan kemudian mesin ini itu dia tujuannya untuk memotongkan barrelnya, untuk menjaga tujuan yang ada di dalam. Nah, setelah nanti barrelnya dipotong, kemudian dia dilaksanakan, kemudian
Itu dia punya air wine. Jam 2 katanya. Kamu ada peneti? Bagaimana perasaan saudara? Mau mabuk? Mabuk ketika Dia punya aroma wine itu sangat-sangat tercium. Kamu ada peneti tidak? tempat pabrik. Gimana? Saya Nah, kalau yang sekarang ini mereka mengambil wine yang ada di dalam, kemudian mereka mengalirkan dan kemudian mencampurkan lagi dalam tank untuk beberapa jenis variasi wine-nya lagi. Jadi mereka itu mencampur beberapa jenis wine untuk menghasilkan jenis wine yang baru. Dan kemudian setelah dilakukan jenis wine yang baru disimpan lagi di dalam barrel. Nah, jadi di barrel ini, di tabung ini dipastikan kalau wine sudah ada di dalam tidak ada sama sekali lagi udara, 100% kosong udara, 0% udara, supaya tidak terjadi. Angkut. Sangat dingin ruangannya. Nah, kalau kalian lihat barrelnya itu seperti ada warna-warna merah. Nah, itu kenapa? Jadi karena prinsipnya wine di dalam barrel itu harus 0% udara, maka waktu mereka mengisi pakai mesin, maka ada orang yang bakal membuat itu pada tidak penuh, jika waktu ditutup jadi ada tempat keluar. Itu namanya Mabok wine. kita lihat di mana barrel itu dibuat, itu hanya kayu, kemudian dibuat thank you. tidak ada pakai kali atau pakai listrik. Hanya tekanan dan Jauh dekat. karena kita tidak mau membuat Kamu punya apa yang bagus? itu untuk nabuk suara otomatis. Mulai sudah. Betul. Sudah. Kalau dibuka tidak boleh kita mau lihat bagaimana mereka Cepat turun ke bawah. Oke. Tarik. Cepat. Oke. 1, 2, 3. Bagus tidak? Kau apa? Kau bukan? Bagi orang Jawa. Di sini kayak kok.
Aroma wine tuh sangat-sangat tersentuh ke hidung guys. Oke, ayo minum mabok supaya mabok tambah di bis. 8 juta tuh. Lu bikin kalau lu ada di ini satu lah. Ada 2 di rumah. Lu minum ada satu. Soalnya begini nih kes mabok 1 pesta pak. Kok 300 botol ini? Mas. Ini cocok orang Kupang gue di dalam. Itu nanti yang dirusak itu nanti sakit nggak mau main.